Kaya dapat hindi lang tayo Sunday morning Christian. Hindi po tayo eskulahan na pang Sunday morning ka, half day lang. Ang Sunday dapat whole day. It must be ganit, 24 hours. Dapat yan kay Lord. Okay, inuras na nigiatag ta sa iya. Ato pa siya kuriputan. Kaya mahuyat tas Ginoo. Tapos, pisan ta sige pangayo, Ginoo, Ginoo. Tapos, ginarender ta nga oras, gamay lang. No, mahuya kita. Mahuya tabiyan sa Ginoo. Okay, He deserves some best naton. Alright, I would like to say thank you sa mga men. Kanina na nagbayanihan, nag-response. May mga men dito di nagbayanihan, bad. Gitirhan namin kayo. Kala nyo tapos na kayo ha? Meron pa kayong hilamon. Hakutin nyo mamaya yung hagbas ng mga men. Kayo maghakos. Kasi hindi kayo makakapi at tinapay. Brad Romy, saan ka kanina, Brad? Budak-kadag sipot sa bayanihan, ba? Natulugan ka siguro ba? Ambal ni kumpari mo, gihungod siguro ni kumpari nga way nag-attend ba? Kung way bayanihan, temprano. Pero may bayanihan, way nag-abot. Siling ato na rin kahapot. Joke lang na, Brother Romy ha. Pero kung totoo doon mo, hindi magyapon. Alright, anyway, salamat. So gusto natin, church, maging testimony. Kahit marami tayong dumadaan dito, at least pinapakita natin sa kapitbahay na concern tayo sa daan. Okay? So, pakita natin na tayo po ay baptist, and of course, ginaalagaan natin, ginabintin natin ang ating daan. So, wag na tayong mag-antay, ang kapitbahay pa. So, dumadaan din tayo. And kahit yung ating parking area din natin, so i-maintain pa rin natin at least maganda. At iwas lamok pa. Okay? Iwas lamok pa pag medyo mababa lang yung mga damo. Alright, so thank God for that. Let's pray for Sir GM. Kasi kanina na-notice ko wala, si Michelle lang. So, ngayong hapon, tinanong ko ba ito na Sir GM. Let's pray kasi masama yung siyan. At pabalik-balik sa CR. Until now. Kaya please pray kay Brother GM. Si Brother Roy din, mayroon pa namang mga meeting sana, teachers meeting ngayong hapon. Nag-follow up sa suralat para sa damit nila. Tapos bukas daw mag-prenup. Di ba pwede magkasaluna ng prenup? Requirement yet, that? Na-package na? So dapat ang love gift sa pastor nakapackage din dapat. Problema nga may prenup, tapos si pastor magsiling tong bakla to sa CR, siling niya, nag-account si pastor sa love gift niya. Hambal man tong bakla nga siling niya, pastor. Di ba daw ikaw to nagkasal ka ina? Kaya pila love gift mo? Ari, 2,000. Ang gali. 2,000. Katong decoration, pastor, kato tanan to. Sa pagkasal. Kami nagda-decorate sa to. Ang bayad ko, 30,000. Ako pa siya, pastor, magbakla ka na lang. Dako pa love gift po. Magbakla ka na lang, kabag decorator ka. So dapat hindi ganon, amen? Don't you know, kahit ano ka bongga yung kasal ninyo, pag wala ang pastor niya, di yan matuloy. Hindi yan maging binding. Kasi dapat ang pastor magpirma yan. It doesn't matter yung daming regalo, ang daming ninong, ang ganda ng venue. Pag walang pastor mag-solemnize, hindi maging legit kasal ninyo. But sad to say na minsan ang pastor, ginaano lang natin. Huwag ko pabati-bati ha. Pero reality po yan minsan na ang pastor mas less pa, mas marami pong malaking gasto doon sa ibang bagay. Kalimutan nila ang pastor po, pinaka-importante, no? So anyway, let's pray for our young people this coming November. And hopefully, ma-renew natin ang ating license to solemnize. God willing, magdating yung ating ating appointment at makapag-renew tayo. Makahabol sa November sa willing po ni Brother Roy at Sister Abby. Amen. This afternoon, it's a privilege na mabisitahan tayo ng pastor at missionary. First of all, ating i-acknowledge ating kaibigang pastor from Pulomolok, Legacy Bible Baptist Church, Pastor Eugene Datalio. Pastor Eugene, would you please stand? Amen. Amen. So, yan po ang pastor po ng Legacy Bible Baptist Church. Di na po bago sa atin. Straight lang po ng, I think, tama ba, Pastor Eugene? Water District. Tapos tuloy-tuloy, no, Pasaka. Tapos doon,
ang kanilang location ng kanilang church building po, mga kapatid. Kung alam niyo po, familiar kayo Water District, nasa highway lang po siya, diretsuhin lang, nandun po, few meters, siguro mas malayo yung highway natin. Siguro kalahati lang dito at highway, nandun na yung kanilang church building. Okay? At salamat po siya, ginamit ni Lord na guide sa ating bisitang missionary ngayong hapon. Okay? At I think doon nag-preach kaninang umaga ang ating missionary. Tama po, Sir Eugene? Amen, amen. And of course, ang ating bisita ngayong missionary, hindi na ito first time, parang several times na. Naka-visit, naka-deputize, at of course, naka-preach din po sa atin, mga kapatid. It's a blessing na makapag-share siya sa kanyang burden. In fact, nandun na po siya sa mission field. Dati, doon po siya nagkuha ng ideas at nagtulong sa isa din po missionary natin na nauna doon. If I'm not wrong, missionary Bert Coros, okay, sa Ghana, Africa. At nung nag-furlough sila dito, for the meantime, siya din po ang iniwanan doon sa work sa Ghana, Africa. And after that, nakabalik na yung Coros family, and in few months after, I don't know kung less than 1 year, nag-start na po siya parang stepping stone yung Ghana, and then bago siya napunta sa kanyang mission field. At ang kanyang mission field po ay walang iba, Liberia, Africa. Anong part ng Africa? Pastor, East? West? Ang Liberia, West Africa. Okay, so this afternoon, atin... Agapasa pa? Okay, ano pa pala? O pwede siguro, mga ilang minutes pa kaya? More than 5 minutes. Okay? Alright, o mamaya na lang siguro, missionary, o ano? After testimony. So, sige, i-share niya sa atin ngayon paano nag-work si Lord, no? Anong ginawa ni Lord sa gawain, at anong experience niya muna nung pag-touchdown nila sa Ghana, Africa, at nung nag-assist siya kay Missionary Coros, ano yung mga ideas na kuha niya, and eventually, nagano na po siya, nag-launch na siya doon sa pinaka-mission field, which is Liberia, Africa. And after testimony, may slideshow, kapatid, and then of course, preaching na rayon mamaya. So tawagin natin sa ating podium, ating pulpit, missionary to Liberia, Africa, Missionary Leoford. Good afternoon and God bless, missionary. Parang lubat. Mayong hapon sa tanan. Amen. Good afternoon to each and everyone. Ako nagpasalamat sa Ginoo sa buong hapon that God gave me privilege na maka-visit diri sa inyo, and right now I grab this opportunity to extend and to express my full gratitude sa inyo, sa inyong pangamuyo, kag sa inyong pagsuporta sa ako, sa ginasuportaran nyo faithfully. Salamat sa inyong pagiging matutong sa the labor of your love for mission and missionaries. So again, I am your missionary, Leoford de Filiera, your missionary in Liberia, West Africa. Amen. And indeed, God is good for us sa Liberia, but before that, tama man itong hinambali Pastor Gina nga take over ko sa work sa Ghana for 11 months. Actually, Pastor, 11 months. So, while Missionary Coros, nag-follow sila, nag-take over ko dito. And then, mayo man experience sa Ghana, amo na nga nami man ang pag-brought up sa Ginoo sa akon dito, sa experience ko dito, kay ang Ghana is about, grabe ang Ghana, ang charismatic movement dito. So, dito ko nakita ang kinanglanon sang more missionaries ang Ghana. Actually, ang Ghana is open country also for the gospel. So, amo lang galing na ang cost of living nila medyo grabe gid, kay ang ilang bugas isa kasako 5,000 ang sako. So, butsingon mga 100 pesos per kilo
ang bugas nila dito, amo na nga nadulaan ako gana. Amo na pa, Liberia ko deson. Hindi. What I mean, may gog madamo. Actually, nami mag-minister sa sinang mga lugar, especially West Africa, kay open country ginang West Africa for the gospel. So after that, after nga pagbalik ni Missionary Coros, nagdiretso na ako sa Liberia, blessing na ang Liberia is kung open ang Ghana, mas very open ang Liberia. Kaya one time, nag-soul winning ko, may gugma, soul winning ko pastor, every day actually. May ara ko nga, may ara nga do isa lang ka street bala siya. Pasunod lang ang balay, siguro mga 7 ka balay. Nag-soul winning ko from 8:30, soul winning ko siya. And then, may ato isa ka nanay nga ara sa terrace. Nagahulat sa akon, kinakita niya, ga-house to house ko mo. She is hoping makadtuan ko siya. So, it so happen mga hinigugma, ang second to the last nga na-soul winning ko ng isa kananay, ang balya, pastor, pwede bala kadtuan naton ang akon utod sa piyak lang nga street. Ang balko pwede man, kay ang balya, gusto ko masiraan mo sa pulo sa Ginoo. Sang pare sinigin share mo subong sang the simple plan of salvation. So, nagkanto ko dito, and then pagbalik ko, ginsokmaan ko sang nanay. Ginbanggaan niya gid kuya. Ang balya, pastor, nga ginalampawasan mo kuya. Wala mo ko ginsiran sa pulong sang Dios. So, dito ko nakita nga grabe ang kainit nila. They are very open sa gospel. Kag mga igugma, mas yun anong reliyon bato nila. Kag ang pinakamatindi dito, damo na ko yan ang soul winning ng mga pastor dito. Pastor sang charismatic, pastor sang baptist, nasin baptist dito. Kaya ang kaluwasan nila, ano man, doing the will of God man. So, amo nang ila dito ya pinakarampan sang salvation. So, one time gani may ara to isa ka pastor nga pastor sang Baptist, Eternal Life Baptist Church pa pangalan sa simbahan nila. Eternal Life Baptist Church. Gin-soul winning kong sa ka pastor, nagbaton siya. Ang balya missionary. Hindi man kauloya nga pwede mo kadtuan makakadto ka dito sa amon Sunday afternoon. Share mo kung anong gin-share mo subong sa akon. Kamba ko, pwede man. So, nagkanto ko to, nagwali ko, Eternal Life. The gift of God is eternal life ang title ko. So, dito nila nintindihan ang matudtuod nga regalo sang Dios among kabuhi nga wala sang katapusan. So, dito ko nakita kung ang pastor nila hindi luwas, how much more ang mga membro. So, amo na may gugma nga double time kita dito. Amo na please pray for us sa ministry sa Liberia na sa grasya sang Ginoo nakabakal kita pa sa sang lupa dito. Nakabakal kita sang lupa nga 1,200 square meter na bakalang naton sa $1,300 na sa mga nasa mga 70,000 or 80,000. On per square meter siguro mga nasa 60 pesos per square meter. Amo na kung gusto niyo makalupa, kadto ko mo to sa Liberia. Barato pang lupa dito. Ang cost of living dito, barato pa katama, pastor. Kay ang Liberia, actually, survival stage pa sila. They are in survival stage. Kay nagkaroon sila ng civil war for 14 years. Dugay ang ilang civil war. Amo na, until subong 10 years passed already, pero they are still struggling and surviving and kumbaga talagang amo nang lupa barato pa dito. Wala pa nila ginanibermind pa na nila mga lupa-lupa dito, wala. So, ang importante sila nga sila lang makakaon. Amo lang ang gusto nila dito. Amo na ginagrab nato ng opportunity nga maka-soul winning kita. And then please pray for us for God's provision as well sa building. Actually, this month, maumpisa na sang foundation sa building, church building. So, sa grasya lang sa Ginoo, kag don't worry, may ara kita nga preacher na train na, may ara kita 3 ka preacher actually. Sila taking care sa simbahan ng bako sila. You must grow
And aba ko sila kay kung ano lang kinanglanong di ka mo mag-grow spiritual. And then para ma-reach out nyo ang inyong your own people. Amo nang always ko gina-emphasize sila. Aba ko missionary ko ya, hindi man ko magdugay sa inyo. Ang pinaka-importante kamo mag-grow kag gamiton kamo sa Ginoo sa pag-reach out sang kapwa nyo Liberian. So pagbalik naton dito sa Liberia, may aral na kita matukod kita Pastor Bible School nga aton gid. Kay actually may duha ka Bible School nga ginatudloan. Isa border sa Guinea, mga 100 plus ang mga estudyante, tapos sa akon nga area malapit lang mga siguro mga pulong-mulok lang kalayo Topic, may ara man another Bible School. Pero sa aton next year pagbalik ko dito February, magtukod man kita sang andon Bible School, may ara na kita pito ka sa prospect na Bible student. So blessing katama kag amo nang ministry naton, amo nang dalagan sa ministry naton. Ang aton goal nga makatrain kita pastor preachers. Ang akong goal at least may ara ka pulo ka preacher, at least may pulo na kasimbahan dason. Actually dali lang mag-send out dito. Damo tao pero ang problema ang resources lang kag ang tao kinahanglan gid sila tudloan. So educate gid sila katudo sa word of God. Kay very late sila in terms of doctrine. Kay sa Bible actually bangod sang civil war wala sang mga missionary nagkanto, wala man sa mag-train sila kung ano lang maintindihan nila sa pulong sa Ginoo. Amo lang na. Wala sila sang proper homiletics, nagpalasto lang sa bukid, wala sang proper homiletics ag mga iban pa nga subject. So amo na nga suwong ginagathered naton, gagathered ko sang mga materials para pag-abot dito iprenta lang naton para pagtukod sa aton Bible School. So amo nang aton nga target subong amo nang target kong one of the reason nga nagpuli ko dire. So before that, after siguro sang presentation padayonon ko na lang. Okay na sir? Sige. Thank you. Diri po si David sa ako. May po. David po. Kan ako. Kaya ang iasawa taga diri no. Taga pagkawayan. Lord ko tabat. It's always the way. There's someone restored, or it will not be gathered. Safe in the storehouse before it is too late. Oh, shall we lose the harvest and let men know His way? The fields get covered, every
mo na isang pastor sa Eternal Life Baptist Church. Eternal life. Oo. Amo lang ba? May intindi ba sa English dito? English sila language. Kay colonized mo sa Amerika. To our brothers, our brothers and sisters, churches, missions, community. We need more missionaries and upward than needed. Please allow the data to your minds when it comes to that everything and your country. That is not for us. And rest of the most peaceful country, you can see a brother missionary. So we need you to come over. This is the best of the man calling. Come over and get our people. Bring more and see it. Here, we are here praying, men are praying, folks are praying, and women are not receiving. Very churches in the community. Please come over. The Lord is looking for you, coming out, and go and get a good soon. God bless you. Amen. Amen. So, amo na ang mga prayer requests kag mga vision kag ginhatag sang Ginoo sa akon. Mga igugma, kag salamat gid sa inyong suporta, church. You are, kumbaga, isa kamo sa mga naga-encourage sa amon, naga-encourage sa akon, especially sa pagpangalagad sa Ginoo, sa piyak nga madamo sa mga damo challenges. Actually, sa Africa, sa Liberia, wala problema ang ministry, ang problema ang health. Nga man, isa sa mga nag-emergency exit kami dire, kay isa sa very reason, nagkamalarya kami for kami nga pamilya. So, amo na nga last year, nagkamalarya kami November. So, amo na ang amon resistance, grabe gid ang pag-drop sa resistance namon. So, amo na nga balit ni Pastor, exit kamo danay, para magpa-ano kamo na pa-medication kamo. Proper medication kamo kay dito sa Africa, hindi pa kamo ka kuan gid ang ilang ano na kumbaga ka-high-tech sang ilang medical nila. So amo na mga budlay gid katama. Pero kung ministry nami wala problema ministry. Kaya nami lang dito kay wala sang mall, wala sang fast food chain, dito dahon ng isang balinghoy, dahon sa kamote, tangkong, nami dito ko ng mga mission dito halin sa bukid, mabuhi dito. So kita niyong ministry, ang pastor nagapakadlooy nga padala ka po more missionaries. So amo nang aton nga amo man ang prayer ko nga one of these days nga hindi lamang kamo mag-suporta kundi maybe one of these days may send out man kamo nga missionary sa Liberia. Ang mga maitom diri bala, mga maitom kadto kamo to sa Liberia para pag-abot dito ikaw ang pinakaputi. Kita mo ako tong pinakamaputi. Ay nga man. Ako pinakagwapo dito. Amen. Diri sa Pilipinas wala ko di ginasapak. Pero dito, amo lang galinay. Pasalamat lang ko sa Ginoo kay gintawag ko sa Ginoo sa Africa. Ay kung gintawag ko guro sa China or sa Korea, may sapak sa akon. Pero however, God is good. Amen. So, church, please include us in your prayer. My name is Leo Ford Villera. Ang akon pangalan, dali nyo lang matandaan. Pag makakita ka muna sa lakyan nga Ford, amo na they're wanting
that in your mind that you have missionary by the name of Leopold Tiliera. You're missionary in Liberia, West Africa. Praise the Lord. Amen. So mga takna sang panahon, let's go to the Word of God. Amen? Pastor, what time ka matapos? 35 minutes. 6 up. 40 minutes, okay. So, wala nyo ginapamangkot yun na always, basi magkuhan ko bla, maglapaw ko bla. Wala mo time conscious nga daan ko. Kag dapat all things be done decently and in order. Amen. So, turn your Bible please, Luke chapter 10. Luke chapter 10. Beginning from verse 30 down to verse 37. Everybody stand up please, and we'll read responsibly. I will read verse 30, you will read verse 31, hasta nga maabot naton ang verse 37. The Bible says in verse 30, and Jesus answering said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among the thieves, which stripped him on his raiment and wounded him, and departed, leaving him half dead. In verse 32, and likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him, and passed by on the other side. In verse 34, and went to him and bound up his wounds, bringing oil and wine, and set his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. To the most and said unto him, take care of him, and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. In verse 36, which thou of these three thinkest thou was neighbor unto him, and fell among the thieves? And he said, he that showed mercy on him. Since Jesus unto him, go and do thou likewise. May the Lord bless His word. Magapangamoy ita. Amay Diyos na lang itong Lord God. Thank you for this beautiful day. Amen. Thank you, Lord, for the rain that gave us refreshment. Yes. And thank you, Lord, for this church, Liberty Bible Baptist Church. Marble, Lord, thank you for their faithfulness. Thank you, Lord, for their love and care for the mission and missionaries. And especially, Lord, we'll thank you, Lord, for your man of God here, Pastor Leonard, my good friend. Thank you, Panginoon. And we'll pray for him, the wisdom, leadership, good health, O Lord God, together with his family. Lord, thank you for your goodness and love. And even more, I pray that this church will be patuloy na maging lighthouse sa maraming tao na hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon God. And thank you, Lord, for their sacrifices, for the support, for the financial support, and in prayer, O Lord God. Thank you, Lord, for the labor of their love. And even more, Lord, sa iyong lingkod, ako po'y lumalapit sa tunay yung biyaya. I come to the throne of your grace, and I ask leadership wisdom from you. And Lord, use me in a simple way. I want to be a help. I want to be a blessing. Itago niyo po ako sa likurang iyong krus upang ikaw makita, ikaw pong may taas, Panginoon, sa aming kalagitnaan ngayon. Lord, open our hearts to see the wondrous things out of thy law. Forgive us, O Lord God. If there is iniquity in our hearts, Lord, forgive us, O Lord God. And Lord, I pray, and even more, Lord, sa iyong salita na maihayag ngayong gabi, ngayong hapon na ito, basbasan niyo po ito, Panginoon, na maging blessing sa bawat isa, Panginoon. Thank you for everything that you have done. In Jesus' name I pray, amen and amen. Alright, thank you. Please be seated. Pwede na po kami makapungko. So, dere, Ilonggo man na rin, Pastor, di ba? Yeah. Ilonggo. So, Ilonggo, gid ko yang nga tunay. Kaya taga Iloilo ko mo, pero sa Kapis ko nagdako. Maraming lugar nga Kapis. Amo na na, kung ano, so, panumduman niya, amo na na.
Kaya ambal nila ko na sa kapis damo sa aswang. May ara ba na itong taga Bacolod? Ambal niya, gapati ko, tanan nga tao sa kapis siya, aswang. Di kay sungi sa. Binambala ko man, gapati man ko, tanan nga tao sa Bacolod, sungi. Anyway, babae lang sada. Amen. Padayon daya. At least direya Ilonggo, tadiya Ilonggo. Pero lakot-lakoton ta na lang aton nga ano nga makaintindi man guro kamo Tagalog kang English, no? The Bible says kung kamo nagabasa sa pulong sang Dios, makuan mo gid makita mo ni siya. This is a very familiar story sa Bible, the parable of the Good Samaritan. Yes. And you know, during the earthly times, during the earthly ministry ng ating Panginoong Hesus ay ang Jerusalem is a center of worship. And even until now, Jerusalem is a center of worship. And the Bible says, may ara isa ka tao in verse 30, and Jesus answering said, actually, istorya na diri ang abogado eh. So, ambal ni Jesus Christ, may ara isa ka tao, there was a certain man went down from Jerusalem to Jericho. May ara isa ka tao, ngalin siya sa Jerusalem, pakadto sa Jericho. And the Bible says, ining tao ngay ginbanggaan siya. Hindi lamang sa ginbanggaan, ginkawatan, ginano pa, ginbugbog, kaginano pa, aba sa Biblia, ang iya nga gigisi-gisi ang iya nga bayo. Kagambal ang sa Biblia, ang condition siya nga tao, the Bible says, living half dead. 50-50 ang condition siya nga tao. And the Bible says in verse 31, and by chance, hindi nagkakataon lamang, by chance, not by choice, by chance, nagkataon lamang na the Bible says, there came down a certain priest that way. Kag may araman nga nagpanaog o kung sa sinang lugar, nag-agi man sa sinang lugar, isa ka pare. Pare. Hindi father kayang father, tatay mo. Kundi si Ilonggo, pare, priest mo. Hindi father Amo ganyan, wala ko gatawag father kaya sa mga pare, priest. Pare, may ara nga pare, wala ko gatawag, father, wala. Pare, the Bible says, and when he saw him, siyang nakita niya yung tao ngayon nga ginkawatan, binugbog, sinugatan, at ang condition living half dead, the Bible says, he passed by on the other side, nag-iba po siya ng daan. And then the Bible says in verse 33, and verse 32, and likewise sa Levite, siyempre, pag may pare, may sakristan. Tama? And likewise, a Levite, when he was at the place, adto man sa lugar ngayon na. And then the Bible says, came and look on him, ginpalapitan niya ng tao ngayon kag ginlantaw niya, and then the Bible says, ang nakita niya ng tao, nag-iba man siya sa daan. Kumbaga, naglain man siya dala nun. So, but the Bible says, but a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was. May ara isa ka Samaritano, siya manglalakbay, the Bible says, came where he was. Din shalin, sa iya ginhalinan the Bible says, came where he was. Tama? Ara ko rin sa Bible, Din sa halin, sa iya ginhalinan, came where he was. Okay? And when he saw him, he had compassion on him. Okay? Amo lang istorya dire may gogma. Now, balikan naton. Ining tao ngayon halin siya sa Jerusalem, nanaog sa pakadto sa Jericho, o papuli sa baya Jericho. Aban sa Biblia may ara nga kawatan, ginbanggaan siya, the Bible says. Ang kawatan na to, it speaks about sa yawa, mga inigugma. Nga amogin man na ginahimos ang yawa, pangguba sang kabuhi sang tao. Wala maayo nga plano ang yawa sa imong kabuhi. Tandaan nato na, mga gugma.
wala plano o wala sang maayo nga plano ang yawa sa aton kabuhi, kundi gusto sang yawa is to divide, deceive, and to destroy. Amo nang goal sang yawa sa aton kabuhi. To divide, deceive, and to destroy. Lantawan niyo pala mga Kristiyano, maskin mga unbeliever, amo nang trabaho sang yawa, gubon yang kabuhi sang tao, gubon yang family, gubon yang government, even the church is trying to destroy the church. However, God has a promise to the church that even the gates of hell shall not prevail against it. But what the devil did, ginagubay ang pamilya in order to lesser the strength of the church. Amo gaya na may gogma, ang ginahimo sang yawa, ginagubay ang mga pamilya, mas Kristiyano pa na. Amo gaya ng mga Kristiyano, kuan kita, andam kita, the Bible says, take heed. Maghalong kita. Take heed that no man shall deceive you. Okay? So now, ining kawatan ini, it speaks about the devil. And then the Bible says, ining tao ining aging kawatan, laga simbolo ini sa tagsa-tagsa ka mga tao nga wala kay Kristo. Living half dead. Balaan nyo ang tao nga wala kay Kristo, 50-50. Bagamat buhay physical pero patay spiritual. We are dead in sin, the Bible says in Ephesians chapter 2 verse 1. And then the Bible says, and by chance they came down a certain priest. The priest, it represents the law. However, ang kasuguan hindi makaluwas sa tao. And then the Levite, it represents the church. However, ang church hindi man gyapon ang dalan palangit, only Jesus saves. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. So ining Samaritano, it speaks about the Lord, symbolize the Lord Jesus Christ. So amo naman gugma ang sininga hapon now. Samtang inistudihan ko ni, samtang nabalik-balik ko basa, may ara ko nga pamangkot. May ara duha ka pamangkot nga nag-abot sa akon. Una nga pamangkot amo ni. Ano ay han? What do you think mga igugma kung ang Levita kag ang priest katulad sang Samaritano? What do you think about that? What if kung yung Levita at saka yung priest is just like the Good Samaritan? And the second question is, ano ay han kung ikaw kag ako maging katulad man sang Samaritano? Why not? Bakit hindi? Why not? Now, let's go to the message mga igugma. Hambal sa pulong sa Diyos, dala lang kita, balik-balik lang kita. Kumbaga, i-expose ko lang ni. Habang sa pulong sa Diyos, may ara isa ka tao, aging kawatan, binugbog, sinugatan, at iniwan sa tabi ng daan na living half dead. And by chance, they came down a certain priest that way. And the Bible says, when he saw him, he passed by on the other side. And likewise, a Levite came and looked on him and passed by on the other side. But a certain Samaritan, a sojourner, came where he was. Sang nakita niya, and when he saw him, he had compassion on him. Take note, may gugma, tatlo sila nag-agi sa dalan ngayon na. Tatlo sila nakakita sa tao ngayon ni. The Bible says. Pero isa lang ang naghakwat. Isa lang ang nagbulong. Isa lang. Sa tatlo sila, pero isa lang nagkaroon sang compassion. That supposedly, mga igugma, itong duwa nga nauna, dako, tani ito sila nga bulig mo. Tama? Kaya tatlo naging sila. Pero naglain pa ya dalan ang isa. Nag-isa, naglain man siya. Nagkanya-kanya sila. Ano ayan, kung ikaw kag ako, maging katulad ng Samaritano, ako kapate, you are a great help. You will be a great help. Tama? Tatlo sila, pero isa lang nagakwat, kamugat to. Living half dead again, unconscious lang siguro tong tao nga to. Tama? Ako taba lang sa katawo nga unconscious, kabugat. Kabugat ka tama. Pero may gugma, ang natabo ya, ginpabayan nila tong tao nga living half dead. Could you imagine, isa na lang siguro, kabudlay pa siguro to. Kabudlay, hakwaton niya to. Pero mga igugma,
ginakwat niya. And went to him and bound up his wounds and pouring in oil and wine and sit his own beast. Butang diya sa iya nga salakpan nga karwahe siguro o kabayo or camel o whatever. Pero isa lang. Atong duwa, dawala yan, dawala sila. Dawala pakialam. May gugma. Pero kung ikaw kag ako maging katulad sang Samaritano, I believe you will be a great help sa simbahan ngayon. Amen? You great help for what? Una, to share salvation. Amen? Wala niyo budlay mag-soul winning nga isa, anon lang. Kalahin man nga kadamo-damo na sa aton, si pastor lang yapon ma-soul winning, ma-Bible study. Tama? Pero kung kita kag ako, ikaw kag ako maging katulad sang Samaritano ngini, I believe ako nagapati you will be a great help to share salvation. Amen. Ama sang pulo sa Dios, amal Jesus Christ, go ye into all the world and preach the gospel. Ay pambira ka budlay na oy. Nga ang pastor pagin makanto dito sa Africa, after 1 month kanto sa China, after 1 month kanto sa Europe, after 1 month kanto sa Divisoria, after 1 month kanto sa Baclaran. Pwede na pastor, kabudlay no? Pero kung ikaw kag ako maging katulad sang Samaritano, I believe you will be great help. Not only to share salvation, but to what? To strengthen the ministry. Amen? To strengthen the ministry. Kalahin mo na si pastor dahil mawali, tapos dira may halimbawa may ido nag-ihit, kuha naman sa sang sang mapa niya naman. Ay kabudlay. Samtang gawali sa dire ang iyang speaker gakadto man to sa mga bata. Mga igugma, pero kung ikaw kag ako, katulad sang Samaritano ini, I believe you will be a great help to share salvation, not only to share salvation, but to strengthen the ministry. Yes. By the way, what is ministry? Ministry is all about people and God. Ministry without God and without people is not ministry at all. Right. Amo ganito ginpa-define sa amon, what is the difference between ministry and service? Pagambalya ministry, it involves word of God and people. Pero kung galuto ka, service na. Wala man involve ang word of God. Kung kaisip ka opering, service na. Pero kung involved ang word of God, that is ministry. Oh, at least naintindihan ko. Mugli na pastor, amo na. Kadugay na si mo, wala ka pa hindi. So may gugma. Kung ikaw kag ako may gugma, maging katulad sa Samaritano ngayon, you will be a great help. Tama? To share salvation, to strengthen the ministry. And what? To support the work. Amen? To support the work. Bala nyo, ining church, this is not, kumbaga, hindi lang ni isa katao. Church is a family. Kalain man na ya, ng tatay lang, amo to manglaba. Kadamo-damo sa aton, si tatay pa manglaba, mahugas, mano pa, matigang, o si nanay mo, kalain man na. So in the same manner, there is a church. Kung ikaw may ara ka nga spirito ka tulad sining Samaritano, ako nagapati you will be a great help to support the work. Amen? Ay nabla pagkakita mo bala, ay ari bulato ni. O maghagbas ha. At iba niya, pastor, sa dasun tuig lang kung guramakuan kay malaylo ta danay. Do pares bless niyo. Sang Samaritano nakita niya, asang ini pare, nakita niya, naglaylo sa danay. Amo na mo kung kisa mga membro, lalo na pag may commitment sa building, building project naman. Laylo ta danay, mag-iba danay ta sandalano na. Pero may gugma, kung ikaw kag ako katulad sang Samaritano ngayon, I believe you will be a great help. Especially to preach the word of God, to share salvation to the people. May gugma, ang sugos ang Diyos, go ye into all the world. Ang pamangkot, kaya mo ayan?
That is very impossible as to Liberty Bible Baptist Church to go into all the world. Pero maging possible ang go ye into all the world through mission and missionaries. Kaya hindi man natin kaya, masin ako missionary, hindi ko kaya magkanto sa China. After 1 month, kanto ko sa Cambodia. After 1 month, kanto ko sa Europe. After 1 month, kanto ko sa Africa, sa Somalia. Sa Afghanistan, Pakistan. Kanto ka to. Budlay. Amo kayo na maging possible ang go ye into all the world through mission and missionaries. Mga higugma. Ano ay yan kung ikaw kag ako maging blessing sa sining simbahan? Why not? Nga man hindi. Pwede naman, di ba? Amen? Ikadua, balikan natin ng istorya. Ini nga tao ini, binugbog, sinugatan, pinunit yung damit, at iniwan na living half dead, 50-50, the Bible says. Siguro ara na sa saygad sang dalan. Siguro kapungko na lang sa kung gegda. And the Bible says, and by chance, they came down a certain priest, the Bible says. Tama? Tama? And I believe, ako nagapati, nga kilala niya itong pare ito mo. Kaya alin man siya sa Jerusalem. Almost probably Sunday ini. Sunday morning guro after the service. Ay basi nag-sermon pa itong pare sa kwan mo sa templo sa Jerusalem. And most probably kilala niya ang tao nga to. And ini nga tao kilala niya itong pare to. Siguro pag-agi niya, tandaan nyo, living up dead 50-50. Siguro ang isa hindi na makakita. Kay 50-50 na mo. Ang isa blurred na. Pero the Bible says, and by chance they came down a certain priest that way. Siguro nakita niya, ay salamat. Ara si Father. Butang talang si Father. Ara si Father, ay salamat. Mabuhi na ko sini. Mabuhi na ko sini. Kay ara naging kita naging ko. Makasurvive na ko, amo na ni. Amo ni pag-asa ko. But the Bible says, all of a sudden, he passed by on the other side. Ang pamangkot, kung ikaw ayan sa kondisyon sang tao nga to, ano mabatyagan mo? What do you feel? Siguro discouraged ka, no? Siguro ka panglalain ka. You know, sa real talk, kung sino patugani kung gusto ang kilala naton, do sila pang wala labot mo. Tama? Kung sino patugani ginaasahan mo, ang mga patungkol daw wala labot. Wala pang alam. He passed by on the other side. And the Bible says in verse 32, and likewise a Levite came and looked on him. Siguro sa isip-isip itong tao ito, bao si Father, wala gid ko ginsapak ba? Ginlantaw niya lang ko. Dire naging ko guro mapatay ni. Abay na. Wala na sa paglaom. There's no hope at all. But the Bible says, and likewise a Levite. Ay, kagina, ginpasagdan lang ko ni Father ba? Pero salamat, may sakristan. Ay, salamat, amo na ni. Kagina, ginpabayaan ako, at least subong. Harap, may sakristan pa. May pag-asa pa ako. Kagamas ang Biblia, and likewise a Levite came and looked on him. Ano sang Levita? Ginpalapitan kidya mismo. Ginpalapitan. Siguro samtang kapalapit ang Levita, siguro sa una siya tao, ay salamat. Amo na gid ni. Nagpalapit sa akon, amo na gid ni matugtuod ko na gid ni nga manluluwas. Amo na ni pag-asa ko. Mabuhay na gid ko sini. Samtang siguro samtang gatamat-amat ikang ang Levita palapit siya. And the Bible says, ginlantaw lang sa sang Levita. And he passed by on the other side. Ang pamangkot for the second time. Kung ano ayan kung ikaw sa sitwasyon nga tao, sa adto nga tao, ano kaya mabatyagan mo, no? Ano ayan mabatyagan mo? What do you feel? You know what? Amo ng condition sa mga tao nga wala kay Kristo Jesus.
lost in sin, the Bible says. Wala kapag-apag-asang tao. Nag-agi na ang church, nag-agi na ang Levita, nag-agi ng batas, tanana nag-agi na. Good works, nag-agi na. However, ang tao is still lost in sin. Wala pag-asang tao nga maluwas. Doing the will of God, there is no will of God, or there is no good works in us because we are what? Sinner. Tama? Maliban na lamang kung mayroong isa. And indeed, thank God. Siguro atong kondisyon sa tao to, sometimes siguro nakita niyo na siguro wala lagi sa pag-asa ang balya. Siguro siya kugulingon amo lang ni wala lagi ko pag-asa kabuhi ko ni. Dili lang ko mapatay, bala na. But is certain Samaritan. Thank God. But is certain Samaritan as he came where he was. Thank God, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Thank God that God saved us. Amen? Point number 2. Ano ayan kung ikaw kag ako maging katulad ng Samaritano? I believe not only you will be a great help, you will be a great hope sa madamo nga tao. Great hope. Pag-asa sa mga tao nga wala pa kay Kristo Jesus. You know what? Damo-damo man religion sa Liberia. Damo-damo simbahan. Pero wala sila gid nagatudlo sang tama nga kaluwasan. Ilan dito more on praise and worship, more on good works. However, we all know that only Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Amo na may gugma nga wala ko nagakumpiyansa kahit pastor ka dito, ministro ka dito, or solwiningon ginakon. Kaya nga man may gugma. Ang kaluwasan lang si Kristo Jesus. Remember this. Wala na sang pinaka-humbling instrument na pwede gamiton sa Diyos kundi bilang kita anak sang Ginoo. Wala nang pinaka-humbling instrument na pwede gamiton sa Diyos kundi ikaw kag ako bilang isang anak ng Diyos. Amen? Could you imagine? Tatlo sila nag-agi sa dalan ngayon na, pero isa lang nagkaroon sang compassion. Nagkaroon sang habag. Let's go point number 3. Diri ko magadugay. May gugma. Tatlo sila nag-agi sa dalan ngayon na. Tatlo. Pero, habang sa Biblia, ang una, ikaduwa, nga nag-agi, daw wala sila labot. Pero ang Samaritano, pag-agi sang Samaritano, when he saw him, he had compassion on him. What if, kung ikaw kag ako maging katulad sang Samaritano, I believe, I believe, you will be a great help. The second thing, you will be a great hope for the many people. And then number 3, I believe, you have a great heart. Tatlo sila nag-agi sa dalan ngayon. Pero ang condition ng tao, it seems to me, it is a hopeless and helpless case. Wala gid may magbulig siya. May ara nga duwa nga nag-agi pero wala gyapon. Pero ang Samaritano, sang pag-agi sang Samaritano, he had compassion. Why? Because he has a great heart. You know, there is a saying, there is a word. If your heart is pure, your vision is clear. Again, if your heart is pure, your vision is clear. Lantawan itong duwangan na una. It seems na wala sila tagipuson. Amo na mas kinakita nila, daw bulag yapon sila. They pass by on the other side. Why? Because ang ila tagipuson questionable. Mine eyes affected my heart. Amo ganito ang Biblia, when he saw him, he had compassion on him.
Just like our Lord Jesus Christ, when He saw the multitude, He was moved with compassion. May gugma, kung ikaw kag ako maging katulad sa Samaritano, I believe you have a great heart. And the great heart, the Bible says, when He saw him, He had compassion on him. What is that? If you have a great heart, you are easily to saw the needs. Immediately you see the needs. You have a capacity to see the needs. Let itong duwa nga na una. Nakita na to nila nga living half dead. Pero they did not recognize na itong tao nga kinanglanon na sambulig. They passed by on the other side. Pero itong Samaritano, hindi naman ito gani kilala. Actually, there is no dealings for them. Ang Samaritano kag ang Jew, there is no dealings. They are enemy, the Bible says. Pero however, sa nakita sang Samaritano itong tao nga living half dead, when he saw him, he had compassion on him. Immediately, he saw the needs. Anong kinanglanon sa tao ito? Pagpalangga. At itong tao ito, living half dead, hindi ito kinanglanon ng cellphone. Hindi yan kinanglanon laptop, hindi yan kinanglanon ang kotse. Ang kinanglanon sa itong tao, atensyon, pagpalangga. Tama? Bala nyo may gugma, if your heart is pure, you can easily see the needs of the people. Pag makita mo mga bata, kakadamo na, solwiningan na, sirin na sa pulong sa Diyos. Pero kung wala katagay pusoon, wala may gugma, wala may matabo. You pass by on the other side. Mag-iba ka ng daan. Ay, busy pa ako. Ay, may ano ko doon, ma-order ko doon sa Shopee. Ay, milk tea, danay ko, bayda, mga bata malang na. Pero may gugma kung may ara ka heart. If you have a great heart, katulad sa Samaritano, you can easily saw the needs. And we all know the needs of the people is the Lord Jesus Christ. Amen. Pero again, if your heart, pero kung ikaw, wala na kay pusoon, maskin anong matabo, wala gid may matabo sa imo. Pas diribla pag sulod mo dire, makita mo kinanglanon. Kung ang imo tagipuson klaro, if your heart is pure, your what? Vision is clear. May ara pa ginpamangkot ang sa kabulag. Ginpamangkot ang sa kabulag, sir, what is a worse thing more than blind? Ano yung pinakamahirap o pinakamasahol na bagay sobra pa sa bulag? Bala niyo ano ang hambal sa bulag? Having sight but there is no vision. Mayroong paningin pero walang pananaw. Having sight but there is no vision. That is a worse thing more than blind. Nakita na to sang duway. Pero it seems that they are blind. Yeah. Right. Why? Kaya ang ilang tagipusoon, wala. It seems that they, I don't know kung may tagipusoon sila o may kalag sila, wala ko kabalo. Pero the Bible says it's very clear. Kung ikaw maging katulad ng Samaritano, I believe you have a great heart. And a great heart can easily saw the needs. Not only saw the needs in verse 34, and went to him, and bound up his wounds, bringing oil and wine and cities on beasts. What is that? Not only he saw the needs, but he served the needs. He delivered it. Balaan sang tao, sa itong Samaritano, ang kinanglanon. He saw the needs. Nakita niya kinanglanon. And what he did? He served the needs. Kaya kinanglanon sa itong tao, bulong. So, ginpalapitan niya, ginbulong niya. He bound up his wounds, bringing oil and wine and cities on beasts. And we all know that the people, the world need today is the Lord Jesus Christ. That's why we must go and preach the Word of God, amen? We must go and preach the gospel. Amen. The problem today, instead preaching the gospel, preaching the gossip.
Kaya walang may naliligtas, mga kapatid. However, as your missionary, I try to do my best to share the Word of God every day. May gugma, because I know that only Jesus saves. I know na kailangan talaga nila si Kristo Jesus. Hindi nila kailangan ng religion. Maraming religion na, mga kapatid. Nahilo na nga. In fact, nahilo na ang mga tao. Kung saan ba talagang totoo? Sino ba talagang totoo? Kasi sabi ng Mormons, kami ang totoo. Kami ang tama. Sabi naman ng Iglesia, sila yung may mga tama. Lahat na lang, mga kapatid. But we all know that Jesus Christ is the only way. That's why we must serve the Lord Jesus Christ to them. The Bible says, ginpalapitan niya. Amo gaya niya ang mga igugma, sulwiningon, ginato sila kay ngaman. They are dead in sin. They are 50-50. Amo gaya niya kinanglano nila. There's someone to go and preach the Word of God. Why? Ang tao has no capacity to go to God. That's why, so nakita sang Diyos, ang tao wala gid pag-asa nga maluwason niya ako galingon. Ang Ginoo na nagkadto. Kaya ang tao wala gid pag-asa sa palangit mo. Because we are come short, the Bible says, hindi lamang tayo sinner, but come short to the glory of God. Sa nakita sang Ginoo, come short gid ang tao, wala gid pag-asa ang tao. So, amo na ang Diyos na lang nanganaog eh. Amo mo na, in the same manner, ang tao wala gid kabalo sang kamaturan. That's why we must go and share to them. We must serve them. So the Bible says, ini nga tao nga ini, ang Samaritano, ginpalapitan niya. Hindi lamang basta-basta ginpalapitan niya. Hindi para sa itong Libita, ginpalapitan niya, daw concern man siya daw. Nang chismis mo lang siya. Nang isyuso ba, kung sa Tagalog. Nang isuso lang kung ano natabo, kung tuod gid man nga 50-50. Siguro siya nakita ay 50-50. O sige, lakat na lang ko. Wala man sa gali mabulig. Pero itong Samaritano, may gugma. When he saw him, he had compassion on him. Hindi lamang he saw the needs, not only he served the needs. The Bible says in verse 34 again, and went to him and bound up his wounds, bringing oil and wine, and set his own beast, and brought him to an inn and took care of him. What is that? Gindala niya, hindi lamang ginbulong niya, ginbit niya, gindala niya siya sa kalugar ng safety. What is that? That is what we call, not only he saw the needs, not only he served the needs, but he support the needs. He support the needs. Kaya nga man may gugma, kinanglanin niya dalon sa isa ka safety nga lugar. Kaya may tendency nga mabalikan sa sangkawatan, kag basi patyo na lang siya. In the same thing, amo ganyan ng aton masiran, as much as possible na pwede nato sila dalon sa church. Kaya kung hindi, balikan na sang yawa. Mas sobra pa himuon sang yawa. Pasok, ginawali ko dito, na may ara dito sa amon sa Ruas City, body-body ko, na upod kami, na soul winning kami, nadala kami sa simbahan. After so on, may ang iban, wala na lang padayon kay wala may nag-disciple, wala sang may nag-take care. And after 5 years, graduate ako sa Bible School, binbalikan ko ang amon area, ginpangita ko sa, Nay, di na to si Ronald. Ay, sir, adto na sa Brisuan. Nga manaw, natukhang. You see? You know what? Ang mga tao, pag hindi natin gidala sa Ginoo, hindi natin ma-disciple, ang yawa mga disciple sila. Kag mas grabe pagid ang imon sang yawa sila. Amo na pag-abot ko dito, nagkanto ko na so, nag-request ko na so sa BGMP, nagkanto ko to, nagwali ko sa BGMP, ato sa dito. Kaya ang bako sa imo, kung nagupod ka, nag-Bible Soul nga duwa, tani, kita subong gawali sa ila. Amo na may gugma, once nga mga anak sa Diyos, dalon ginaton sila as much as possible, dalon naton sila sa simbahan. I-disciple naton sila. Kaya nga man kung hindi, pwede sila balikan sang yawa. Kag mas grabe pang himuon sang yawa sila.
In verse 35, 5 minutes lang ulit ko. In verse 35, and on the morrow, when he departed, he took out 2 pence and gave them to the host, and he said unto him, take care of him, and whatsoever thou spendest more, I will come again, and I will repay thee. What is that? A great heart. Not only he saw the needs, but he served the needs. Not only he served the needs, but he support the needs. And the great heart is not only to support the needs, but he is willing to spend more than the needs. Amen. For whatsoever thou spendest more, I will come again, Yeah. and I will repay thee. Wow. Yeah. A great heart are willing Yeah. to spend more than the needs. Yeah. Pero kung wala kang tagipuson, may gugma, gamay na ka sakripisyo, gareklamo ta. But if you have a great heart, oh, wala kabilya, oh, kulang, pastor, sige lang, are, 50 pesos. Oh, pastor, may missionary ta subong, pero 100 pesos na lang pamasahe ko subong, sige lang, malakat lang ko. Tatag na to sa misyon. Yeah. We spend more than the needs. Yeah. Ini nga tao ngayon mga igugma, siya missionary. Take note ha, siya manglalakbay, missionary. 2 ka sentimo lang gid ang yabalon sa mission field. Pero sa nakita niya yung tao niya, ginbulong niya pa, could you imagine, halos tanan ng resources, ginbuo siya na. Kagambal niya, sa take care, isang kalugar, si Piggy ng tao ngayon Kag kung ano magastos mo sa iya, balikan ka na akong, bayaran ka na akong. I don't know kung di nagkanto tong missionary nga to. Basi nag-sideline pa to. Amo kaya, sometimes missionary sideline man ko. Paminta. Oh, hindi, may gugma. To sustain the needs. Yes. Amen. Pero may gugma, for whatsoever thou spendest more, I like that. Ano man ang magasto mo, I will come again and I will repay thee. You know what, mga gugma? Ano man ang gingasto naton para sa buluton sang Diyos, God said, I will come again and I will repay thee. The Bible says, Revelation chapter 22 verse 12, behold, I come quickly and my reward is with me, and give unto man according his work shall be. Ano man ang gingasto mo para sa buluton sa Ginoo, pastor, wala ka lang kabalo, nag-loan ko, well, so be it. Thank God for that. However, the Bible says, God did not forget the labor of your love. At the end of the day, God will honor our faithfulness. It means, our labor is not in vain in the Lord. For whatsoever thou spendest more. Pero may gugma, you cannot able to spend more than the needs if your heart is questionable. Ganito atong ang duwa nga na una, wala gid. Pero may gugma, kung ikaw kag ako maging katulad sang Samaritano, I believe your sacrifice is not a question. Pagsakripisyo sa imo kabuhi para sa Ginoo, it's not a question. If you have a great heart. Ang pamangkot may gugma, kamusta ang imo tagipusoon? Or are you willing to be like a good Samaritan? Nga gusto mo ba, kung ikaw maging katulad sa Samaritano, you will be a great help. Ang pamangkot, blessing ka ba sa simbahan or burden? If you are a burden of this church, better to check your heart. Pag-asa ka ba sa tao kay Kristo o hindi? May great desire ka bala sa buluton sang Diyos o wala? Ikaw lang nakabalo sa bungaga ang gabi. But I challenge you, ano ayan kung ikaw maging katulad sang Samaritano? Why not? Bakit hindi? If you like a good Samaritan, I believe magkaroon ka rin. You have a great heart. A great heart are easily saw the needs. Not only saw the needs, are easily to serve the needs. To support the needs.
and even sometimes spend more than the needs. Pero may gugma, I tell you, ano man ang ginsakripisyo mo. Amo ganyan istoryahan na kami ni Pastor Eugene about sacrifices sa ministry. Whatsoever thou spend this more, God said, I will come again and I will repay thee. The end of the day, God will honor your faithfulness. It might be your faithfulness is not unnoticed, but it is not rewarding. Marahil madamos ang tao wala na notice ang imo katapatan sa Diyos. However, nakita na sa Diyos. At the end of the day, God will honor it. And then someday, somehow, God said, well done, thou good and faithful servant. Enter now the joy of the Lord. May gugma, ano man yung sakripisyo nyo sa mission, sa church, whatever, ano man, isipan nyo kung ano ang sakripisyo nyo sa Ginoo. There will come a time, God said, behold, I come quickly, and my reward is with me, and give unto man according his work shall be. Actually, may gugma, bayad ng Ginoo sang kita ginluwas ng Ginoo. Bayad na. Pero mga gugma, ang Diyos is not slack in His promises. Tanan, bayaran kita sang Ginoo. Hindi man din sa lupa, I believe sa langit. May gugma. Pero ang pamangkot, kamustahan ang imong tagipusoon. Ang pagsuporta sa misyon, ang pagsuko sa pagsurrender sa kabuhi sa Ginoo is not the issue if your heart is pure. May gugma. Ikaw lang gid kabalo sa subong gabi. I don't know. Wala ko kabalo. How the Lord direct, how the Lord convicts your heart. Ikaw lang gid kabalo. Pero the challenge still remain, what if? Kung ikaw maging katulad sa Samaritano. That's right. The answer is, why not? Bakit hindi? May the Lord bless us. Amen? Magatindo kita tanan, tawagon nato natong pastor for this time. Let's stand please, dear God, Almighty Father, what a joy, what a privilege, Lord, ma-remind, ma-rebuke, ma-exhort me tonight through your word. And I pray, dear God, that you give us a tender heart, not a hard heart, not a cold heart, but a tender heart. The tender heart is a requirement